हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी टेस्ट की तैयारी बहुत जोश व जज्बे के साथ और अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम एफआईए के सिलेबस से रोज़ एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं और बड़ी डिटेल में और थारोली कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कल मुझसे 3-4 कैंडिडेट्स ने जो है वो क्वेश्चंस किया था, कमेंट किया था हमारी वीडियो पर कि सर आप जो है किसास एंड दियत एंड ताज़ीर पर जो है वो वीडियो बनाएं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए एक डिटेल जो है इन टॉपिक्स के हवाले से आपके सामने जो है वो चंद चीज़ें रखूँगा और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो इस पोर्शन से आ सकते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम जो है इसके हवाले से डिटेल पढ़ते हैं। किसास एंड दियत और ब्लड मनी एंड ताज़ीर। ठीक है, ब्लड मनी इसको इस वजह से कहा जाता है कि किसी के कत्ल पर ये चीज़ें या किसी को मर्डर करने की सूरत में या किसी को जानी नुकसान पहुंचाने की सूरत में या किसी के ऑर्गन को जो है वो नुकसान पहुंचाने के अगेंस्ट में किसास या दियत देनी पड़ती है। ये इस्लाम का एक कानून है जो अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में सूरह बकरा के अंदर इसको जो है बड़े वाज़े तरीके से जो है वो डिक्लेयर किया है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसास। किसास क्या चीज़ है तो आप देखते जाइए। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा कि किसास मीनिंग रिटेलिएशन एंड फॉलोइंग द बिब्लिकल प्रिंसिपल ऑफ एन आई फॉर एन आई। आई फॉर एन आई जो है एक बिब्लिकल प्रिंसिपल है जिसका मतलब है हाथ के बदले हाथ, लात के बदले लात, कत्ल के बदले कत्ल। ठीक है, या आंख के बदले आंख। तो एक बहुत मशहूर एक जो है कोटेशन है, आई फॉर एन आई। मतलब जो आपको कोई चीज़ का नुकसान पहुंचाएगा तो आप भी उसको उसी चीज़ का नुकसान पहुंचाएंगे। इसको कहते हैं किसास। ठीक है, अब किसास जो है अरबिक इज एन इस्लामिक टर्म मीनिंग रिटेलिएशन। ठीक है, रिटेलिएशन का आपको मतलब पता है कि रिटेलिएशन का मतलब है बदला लेना या जवाब देना। सिमिलर टू द बिब्लिकल प्रिंसिपल ऑफ आई फॉर एन आई। इन द केस ऑफ मर्डर, सपोज कोई अगर कत्ल हो जाता है, इट मीन्स द राइट ऑफ द हेयर ऑफ अ मर्डर और विक्टिम डिमांड एग्जीक्यूशन ऑफ द मर्डर। तो जो जिस फैमिली का कत्ल हुआ होगा वो ये डिमांड कर सकता है कि हमें भी जिसने इसको कत्ल किया है उसे भी कत्ल किया जाए। अब यहाँ पर इस्लामी जो कुरान की मैंने जो आयत बताई, जो सूरह बकरा की एक मशहूर आयत है, आयत नंबर 178 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ओ यू हु बिलीव, equivalence is the law decreed for you when dealing with murder, the free for the free, the slave for the slave, the female for the female। मतलब आज़ादी के बदले आज़ादी, स्लेव फॉर द स्लेव, गुलाम के बदले गुलाम, फीमेल फॉर द फीमेल, इफ वन ऑफ इज पर्डन्ड बाय द विक्टिम कैन एंड अप्रिशिएटिव रिस्पॉन्स इज इन ऑर्डर। मतलब अगर कोई माफ़ करता है तो सबसे अच्छी बात है, उसको पसंद किया गया है। एंड एन इक्विटेबल कंपनसेशन, या एक जितनी जो है उसके लिए एक माली तौर पर कंपनसेशन बताई गई है, शेल बी पेड। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे दियत के अंदर। ठीक है, दिस इज एन एलिवेशन फ्रॉम योर लॉर्ड एंड मर्सी। ये अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर रहम किया गया है। एनीवन हु ट्रांसग्रेस बियॉन्ड दिस इनकर्स अ पेनफुल रिट्रीब्यूशन। जो इससे तजावज़ करेगा वो इसका नतीजा पाएगा। अच्छा, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, as execution for murder was conceived as retaliation of the victims, is traditionally the state could only carry out the execution with their permission and they were free to forgive the murderer either as an act of charity or in return compensation। तो पाकिस्तान के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर ये स्टेट को एक राइट होता है कि वो जो है कानून के तहत जो है उस पर मुकदमा चलाए और उसको सज़ा दे। ठीक है, अच्छा, दियत, इसको दिया भी बोलते हैं या दियत भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ दियत। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप जो है साथ साथ एक रजिस्टर पर नोट करते जाएं ताकि जब आप एग्ज़ाम से एक रात पहले जब इसको रिवाइज़ करें तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाए। तो व्हाट इज़ दियत या दिया?
ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کو پڑھیں گے. کیا کہتے ہیں؟ دیت یا دیا، کمپنسیشن پیڈ ٹو ہیئرس آف اے وکٹم. سپور کمپنسیشن پے کی جاتی ہے کس کو؟ جو ہیئرس آف دا وکٹم ہے، جو مطلب جس کو قتل کر دیا گیا اس کے جو ہے مالکین کو یا ان کے مالک کو جو ہے کمپنسیشن ادا کی جاتی ہے اگر قصاص نہیں لیا جاتا. سپوز آپ کو ایک بہت مشہور واقعہ یاد ہوگا، یہاں پر ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا تھا سن 2011 کے اندر، جس میں جو ہے ریمنڈ ڈیوس نے ایک لاہور کی فیملی کے شاید 2 جوان جو ہے مار دیے تھے. بہت بڑا کیس چلا. اس کے بعد آخر میں جو معاملہ تھا وہ ایک شرعی عدالت میں دیت پر جو ہے وہ ختم ہوا. اس کا مطلب تھا کہ جو وکٹمز تھے انہوں نے ریمنڈ ڈیوس یعنی یو ایس اے سے ایک اسپیسیفک امداد لی، جس کے تھرو کیس کو ڈسمس کر دیا گیا. یعنی ریمنڈ ڈیوس واپس چلے گئے اور جو فیملی تھی، وکٹمز کی فیملی تھی، اس کو جو ہے ایک ہینڈ فل اماؤنٹ دے دیا گیا. آگے ہم پڑھیں گے کہ کس قانون کے تحت جو ہے وہ دیت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان عربک دا ورڈ مینز بوتھ بلڈ منی اینڈ رینسم. اس میں آپ جو ہے یہ جو عربک میں جو ہے اس کو بلڈ منی بھی کہا جا سکتا ہے. سپوز آپ نے کسی کا قتل کیا، ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے وہ قصاص سے بچنا چاہتے ہیں. قصاص کا کیا مطلب تھا؟ موت کے بدلے موت، مرڈر کے بدلے بدر، اور ہر چیز جو آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے اسی کے بدلے میں آپ کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا. اب یہاں پر قرآن نے جو ہے ایک قانون بھی دے دیا ہمیں کہ دیت کے ذریعے بھی جو ہے آپ کسی کو اس کی کمپنسیشن دے دیں، اس کو ہینڈ فل اماؤنٹ دے دیں تاکہ وہ آپ کو معاف کر دے اور پیسوں پر لے دے کر معاملہ ختم ہو جائے. تو آپ کو قصاص سے بچانے کا بھی طریقہ اللہ پاک نے بتا دیا. ٹھیک ہے. دیا از اے پارٹ آف دیا از پارٹ آف پرائیویٹ رائٹ ڈیو ٹو دا وکٹمس اینڈ کوڈ ناٹ بی ویوڈ بائی دا سوورین. اب یہاں پر میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ ہم بتاتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہر سال بجٹ کے اندر دیت کی ایک اماؤنٹ فکس کرتی ہے. یہ یاد رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ کوشچن یہاں سے بن سکتا ہے کہ دیت کی اماؤنٹ جو ہے وہ کون فکس کرتا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ہر سال جب وہ بجٹ اناؤنس کرتی ہے تو وہ دیت کی ایک جو ہے اماؤنٹ جو ہے وہ فکس کر دیتی ہے. دا فیڈرل گورنمنٹ اناؤنسڈ اماؤنٹ آف دیت ₹4.26 ملین. ٹھیک ہے. یہ کتنا بنتا ہے تقریباً؟ یہ بنتا ہے تقریباً 42 لاکھ روپے فار دا فسکل ایئر آف 2021 اینڈ 2022. جدید کی جو رقم تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کی. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ دا اماؤنٹ شوڈ بی ویلیو آف دس. یہ کوشچن آپ کا آگے میں نے اس کے حوالے سے ایک ایم سی کیوز بھی آپ کے لیے کریٹ کیا ہے کہ کس طرح سے ایم سی کیوز اس کا بن سکتا ہے. اماؤنٹ شوڈ بی ویلیو آف 30,630 grams آف سلور. مطلب جو بھی آپ کسی کو دیت دیں گے اس کا اماؤنٹ جو ہے وہ 30,630 گرامز آف سلور کے مقابلے میں ہونا چاہیے. یعنی جتنے کی قیمت 30,630 گرامز آف سلور کی ہوگی اتنی ہی قیمت دیت کی ادا کی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ اس سے کم اماؤنٹ جو ہے آپ کسی کو ادا نہیں کر سکتے. تو کیا ہے؟ 30,630 گرامز آف سلور کے حساب سے آپ دیت کی ایک رقم کو مختص کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، دا فائنانس منسٹری ایشوڈ اے سرکولر ٹو ڈکلیئر دی اماؤنٹ آف دیت. تو فائنانس منسٹری کیا کرتی ہے؟ فائنینشیل بجٹ کے بعد جو ہے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے کہ دیت کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ اس حساب سے ہوگی. اب دیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا قتل کر دیا تو آپ ہی ڈیسائیڈ کریں، آپ ہی اس بندے کو جو ہے وہ رقم دے دیں گے. نہیں، آپ عدالت میں جائیں گے، عدالت میں کیس چلے گا. عدالت میں آپ جب کہیں گے پارٹی سے کہ ہم آپ کو جو ہے دیت دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ایکسیپٹ ہو تو عدالت پھر اس حساب سے، اس قانون کے تحت، اس جو فیڈرل گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے اسی حساب سے جو ہے دیت جو ہے جو وکٹم فیملی ہوتی ہے اس کو ادا کی جاتی ہے. اچھا، دیت از the financial compensation paid to the victim. ٹھیک ہے. دیت جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ فائنینشیل کمپنسیشن ہوتی ہے جو وکٹم اور ہیئرز آف دا وکٹمس کو ادا کی جاتی ہے. یہ یاد رکھ لیجیے گا، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دا کمپنسیشن may be paid in the cases of murder. اب کمپنسیشن کن کن چیزوں میں پے کی جاتی ہے؟
केसेस ऑफ मर्डर, पहली चीज। अच्छा, बॉडीली हार्म और प्रॉपर्टी डैमेज। सपोज कि मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मैंने जो है एक तेज धार आले से एक बंदे की बाजू को जो है वो कट कर दिया, या किसी की उंगलियां काट दी, या किसी की नाक काट दी, या किसी का कान काट दिया, तो इसी उसमें भी आप दियत अदा करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको किसास के अंदर बताया, आई फॉर एन आई, इस कोटेशन का मतलब है जो आप करेंगे वैसा ही आपके साथ किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपने किसी भी चीज़ को अगर नुकसान पहुंचाया, आया किसी का मर्डर कर दिया, या आया बॉडीली हार्म उसको पहुंचाया, या उसकी प्रॉपर्टी का डैमेज किया, तो इसके अगेंस्ट आपको दियत की कीमत अदा करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब मैंने वही बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कानून के तहत इसमें जो है दियत और किसास के हवाले से फैसला किया जाता है। तो पाकिस्तान पेनल कोड हैज डिफाइंड दियत एज द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 323। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। दियत का जो कानून है पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 323 के अंदर, payable to the heirs of the victim। अच्छा, अच्छा, दियत इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 53 ऑफ द पाकिस्तानी पेनल कोड। ठीक है। अब 53 सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 53, द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर्स आर लायबल टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड आर। ठीक है। अब क्या क्या चीजें हैं, अब एक चीज याद रखिएगा, सेक्शन 53 क्या क्या कह रहा है, इसको जो है ना ये पढ़ने की जरूरत है, इसको गौर से पढ़िए। अच्छा, सेक्शन 53 कहता है द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड आर। अब क्या क्या चीजें हैं? किसास का मैंने आपको बता दिया कि किसास क्या चीज होती है, कि आई फॉर एन आई, मर्डर के बदले मर्डर, जो भी चीज आप करोगे उसका बदला उसी तरह से लिया जाएगा जो सूरह बकरा की आयत है। ठीक है। अब दियत के हवाले से मैंने आपको बता दिया ऊपर भी कि दियत मींस द कंपनसेशन इज स्पेसिफाइड इन 323 section 323 payable to the heirs of the victim, diyat which shall not be less than the value of 30,600 and 630 grams of silver। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर ही जो तीसरे नंबर पर चीज आती है अर्श आती है, इसको याद कर लीजिएगा। पहले नंबर पर किसास, दूसरे नंबर पर दियत, तीसरे नंबर पर अर्श। अर्श मींस द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन दिस चैप्टर टू बी पेड बाय द offender to the victim. The arsh will be payable to in the lump sum or in the installments spread over 3 years from the date of the final judgment। अच्छा, इस चीज़ में जो हमें कोर्स आउटलाइन में सिर्फ बताया गया है कि हमने 3 चीज़ें पढ़नी है, दियत पढ़नी है, किसास पढ़ना है और ताज़ीर पढ़ना है। ये तो इसी के अंदर एक टॉपिक आ रहा था, मैंने कहा साथ साथ इसको भी कवर करता चलूँ तो बेहतर हो जाएगा। इसी के बाद दामन, दामन कहते हैं, दामन मीन्स द कंपनसेशन डिटरमाइंड बाय द court to be paid by the to be paid by the offender to the victim or causing hurt or not liable to arsh। अच्छा, ताज़ीर के हवाले से मैंने नीचे बिल्कुल लास्ट में मैंने जिक्र किया, उसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद डेथ होती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होता है, इम्प्रिजनमेंट विच इज़ टू डिस्क्रिप्शन नेमली फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन होता है। अच्छा, अब ये चीज़ है under Pakistan Penal Code where qisas is not enforceable then the offender is liable to pay diyat। ठीक है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने निकाले हैं इन 2 टॉपिक्स के अंदर से, तो वो देख लीजिए। इनमें से टॉपिक्स को देख लीजिएगा कि इन एमसीक्यूज में से मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी एमसीक्यूज अपीयर हो सकते हैं। तो द किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस वर इन्फोर्स इन पाकिस्तान ऑन सितंबर 1990। तो किसास और दियत का जो कानून था वो सन 1990 में जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, इसको अपने पास जो है वो नोट भी कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद एज पर सेक्शन 331 पाकिस्तान पेनल कोड देयर आर डैश वेज फॉर रिकवरिंग दियत। रिकवरिंग दियत, दियत को रिकवर करने के लिए कितने जो है वो वेज हैं, वो 3 वेज हैं। ठीक है, दियत को रिकवर करने के लिए कानून पाकिस्तान पेनल कोड क्या है, कितने कानून बताता है? 3 वेज बताता है। अच्छा, उसके बाद है सेक्शन 337
of Pakistan Penal Code deals with heart dish, not liable to qisas. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है the urge for causing इतलाफ of an organ which is found singly in human body shall be, जैसे मैंने आपको बताया था कि दियत के अंदर सिर्फ जो है वो मर्डर नहीं आता, इवन कोई भी हिस्सा बॉडी का आप डैमेज करेंगे, इवन प्रॉपर्टी आप किसी की डैमेज करेंगे तो उसमें भी आपको जो है वो दियत देनी पड़ेगी। तो इसका आंसर होगा इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ दियत। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है amputates right ear of Z, the half of which were already missing. If A's right ear is perfect, he shall be liable to अर्श नॉट किसास। ठीक है, अर्श का क्योंकि कोर्स आउटलाइन में जिक्र नहीं किया तो मैंने थोड़े से इसके जो है एमसीक्यूज वो डाल दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है यहाँ से कुछ पूछा जाएगा। अच्छा, सेक्शन 337 है ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड प्रोवाइड अर्श फॉर डैश, इट प्रोवाइड्स अर्श फॉर फिंगर्स। ठीक है, जिसमें हमने बात की कि जो है किसी जिस्म के किसी भी हिस्से को अगर तकलीफ पहुंचाई जाएगी तो उसके अगेंस्ट आपको दियत देनी पड़ेगी। whoever cause इतलाफ of a tooth or other than milk tooth shall be liable for 1/20th of दियत। ठीक है, कोई भी अगर किसी को नुकसान पहुंचाएगा, किसी के दांत को नुकसान पहुंचाएगा या दूध वाले दांत जिसको हम कहते हैं जो बचपन में निकलते हैं उसको नुकसान पहुंचाएगा तो वो कितनी दियत अदा करेगा? 1/20th। अब ये 1/20th कैसे दियत होगी? जो टोटल मैंने आपको बताया कि 60 जो अमाउंट बताया था मैंने, उतने ग्राम्स ऑफ सिल्वर्स को आप 1/20th पे डिवाइड करेंगे तो उतनी आपको दियत देनी पड़ेगी। Whoever uproots one eyebrow shall be liable to arsh equal to what? Half of diyat। यानी जो हमारा जो अमाउंट ऑफ सिल्वर था उसको आप हाफ कर लीजिए, अगर कोई किसी की आईब्रोज को नुकसान पहुंचाएगा तो उसको हाफ ऑफ दियत जो है वो पे करना पड़ेगा। The arsh may be made payable in a lump of sum of installments spread over period of days from the date of final judgment। जो अर्श जो है वो आपको जब प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो कब प्रोवाइड करनी पड़ेगी? विद इन 5 ईयर्स आपको जो है वो फाइनल जजमेंट के बाद प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कीमत जो भी स्पेसिफाई करेगी कोर्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये देखें वही चीज़ आ गई, मैंने कहा था कि मैं इसके हवाले से जो है क्वेश्चन डालूंगा। व्हाट इज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ दियत इन कत्ल केस? अगर किसी कत्ल केस में किसी को दियत देनी पड़ेगी तो वो कितनी देनी पड़ेगी? 30,630 ग्राम्स जो है उसको दियत देनी पड़ेगी, सिल्वर जितनी बनेगी, जितना जो है अमाउंट बनेगा। अच्छा, हु विल डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द मान? कोर्ट विल डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द मान। ठीक है, अर्श ऑफ अ सिंगल ऑर्गन इन अ बॉडी इज फुल दियत। अगर कोई किसी भी चीज़ का अर्श को समझ लीजिए कि अगर कोई किसी की बॉडी के किसी भी ऑर्गन को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा, आँख, कान, नाक, टांग को नुकसान पहुंचाएगा तो वो क्या देगा? फुल जो है वो दियत देगा, यानी 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर वो उसको दियत देगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जो मैंने बताया है, किसास इज नॉट एप्लीकेबल कहाँ पर? वेयर द एनफोर्समेंट ऑफ पनिशमेंट। अब सपोज पाकिस्तान में जो है वो किसास जो है वो नहीं होगा एप्लीकेबल कि डायरेक्टली आप किसास मांग लें, नहीं, देयर इज अ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, देयर इज अ इन्फोर्समेंट लॉ जहाँ पर जो है कोर्ट्स डिसाइड करेंगे पहले, सबसे पहले आया। हाँ, अगर कोर्ट ने फैसला कर दिया कि इसको फांसी दी जाए, फिर जो है फैमिलीज आपस में जो है वो किसास का या किसास के बदले दियत जो है फैमिली को दे सकती है कि हाँ हमारे बंदे की जान बख्श दें तो हम आपको किसास के बदले इतनी रकम देंगे। तो मिनिमम रकम जो आपने देनी है वो 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर के मुताबिक देनी है। आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं अगर विक्टिम की फैमिली कहे नहीं हमें इससे डबल पे चाहिए, जैसा मैंने आपको रेमन डेविस का जो केस है वो बताया। तो अगर विक्टिम की फैमिली कहती है नहीं हमें इससे डबल पर चाहिए तो आपने देनी पड़ेगी, यानी जिसने कत्ल किया होगा। ठीक है, अब ताज़ीर के हवाले से बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, तो मैं सिर्फ इसकी डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, तो ताज़ीर के हवाले से जो है वो मैंने लेक्चर जो तैयार किया है वो बड़ा सिंपल है। ताज़ीर मीन्स पनिशमेंट। सबसे पहले आप जो है इन चीज़ों को याद कर लीजिए, ये जो है क्योंकि ये आ सकती हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ
کہ پیپر میں ایسے ہی گھما پھرا کر آپ سے کوشچن کیے جائیں گے، کیونکہ یہ ٹاپک دیکھنے میں بڑے سمپل ہیں اور بڑے ایزی ہیں. ان میں سے آپ کتنے زیادہ کوشچنس نکال سکتے ہیں. جتنے میں نے آپ سے ایم سی کیوز ابھی ڈسکس کیے ہیں کہ اس سے زیادہ اس میں سے ایم سی کیوز نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے، تو جو ہے آپ سے یہی پوچھا جا سکتا ہے کہ تعزیر مینس واٹ. تعزیر مینس پنشمنٹ ادر دین قیاس، دیت، عرش اینڈ ضمان. یعنی ان سب کے علاوہ جو ہے جو پنشمنٹ ملے گی وہ اس کیا کہلائے گی، وہ تعزیر کہلائے گی. ادر دین قصاص، دیت، عرش اینڈ ضمان. ٹھیک ہے، اب تعزیر مینس پنشمنٹ ادر دین قیاس، دیت، عرش اور ضمان. اکارڈنگ ٹو سر عبد الرحیم the objects of the تعزیر are the correction of the offender and prevention of recurrence of the crime. اچھا، اب یہ کس چیز سے روکتا ہے؟ تعزیر جو ہوتی ہے وہ کرائم کو دوبارہ ہونے سے روکتا ہے. اب تعزیر ہے کیا چیز؟ It is inflicted in respect of those offences which are against human life and body, property, public peace and tranquility, decency, morals, religion, perjury, forgery, gambling and contempt at the present day is based on the principle of تعزیر. مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تعزیر کا جو پنشمنٹ استعمال کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جب نیکسٹ ٹائم جو ہے جو بھی آپ کا جو ملزم ہوگا یا مجرم ہوگا وہ جو ہے نیکسٹ ٹائم وہ غلطی نہیں کرے گا. تو تعزیر کا یہی مطلب ہوتا ہے، اس کی پنشمنٹ دینے کا یہی مقصد ہوتا ہے. اب تعزیر، پنشمنٹ آف تعزیر کیا ہے؟ تعزیر میں بھی انفلیکٹڈ بائی امپوزیشن آف فائن، یعنی فائن کی صورت میں آپ کو دی جا سکتی ہے. سپوز آپ نے کوئی غلطی کی تو آپ کو جو ہے ہیوی جو ہے وہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. جب آپ ہیوی جرمانہ ادا کریں گے تو obviously نیکسٹ ٹائم آپ وہ کرائم نہیں کریں گے. اچھا، امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے جس میں آپ کی 5 سال 7 سال سزا جو آپ کو دی جاتی ہے وہ ہو سکتی ہے. اس سزا کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے آپ دوبارہ ریکرنس آف کرائم نہیں کریں گے. اٹ از پنشمنٹ وچ از لیفٹ ٹو دی ڈسکریشن آف دی جج اور کورٹ اور جج جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرے گا. تعزیر means punishment awarded by the court other than their قصاص، دیت، عرش and ضمان. It includes punishment of imprisonment. ٹھیک ہے، for feature of the property and fine. یعنی آپ کی جو پراپرٹی ہے اس کو بھی قبضے میں لے سکتا ہے کورٹ اور آپ کو ہیوی فائن لگا سکتا ہے. Award of تعزیر has been left at the discretion of the court which should be exercised in judicial manner and according to the facts and circumstances of the case. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کورٹ کے اور جج کے اوپر ہے کہ وہ تعزیر کی پنشمنٹ کو ہے وہ کس طرح سے مجرم کو دیتا ہے. ٹھیک ہے، آیا وہ اس کی پراپرٹی کو ضبط کر لیتا ہے، آیا اس کی جو اس کو ہیوی فائن دیتا ہے، آیا اس کو 7 سال یا 14 سال کی قید سناتا ہے. تو تعزیر کا مطلب سمجھ لی کہ تعزیر کی پنشمنٹ ادر دین دیت، قصاص اینڈ ضمان ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ سزائیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ ریکرنس آف کوئی کرائم نہ ہو. تو ریکرنس آف کرائم سے بچنے کے لیے تعزیر کی جو ہے وہ سزائیں دی جاتی ہیں. ہوپ فلی آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس لیکچر سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.